नमस्कार आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज प्रस्तुत करिबा कटिकी बीन गाजर मिक्स भजा। कढ़ई गरम हो सारा पर से तेल पकाइबा। तेल गरम हो आसिला पर से काटी रखिथिबा कटिकी पटल पकाइदेबा। कटिकी को लंबा लंबा करिकी काटी देइथिबे। सबु कटिकी पकईदेला पर किछि समय पई ताकू कटिकी भाजीवा समय रे कांकड़ एवं बीन को मध्य काटिकी प्रस्तुत कर देइथिबा। वर्तमान सेथिरे कांकड़ एवं बीन परिबा पकाइला पर ताकू किछि समय पई भाजी देबा। एही मिक्स भेज रे परिबा भाजी सारा पर ताकू अलग एक पात्र को काढ़ी नबा एवं कढ़ई रे पुणी थरे किछि तेल पकाई गरम हेबा को छाड़ी दबा। तेल गरम हो आसिला पर से किछि जीरा पकाई दबा। जीरा तेल रे भाजी ही आसिला पर से कंचा लंका एवं पियाज पकाई दबा। राग अनुजाई कंचा लंका पकाइबे। प्रतिदिन नुआ नुआ प्रस्तुति प्रणाली जानिबा पई किंबा आपण जो प्रणाली जानिबा पई चेष्टा करूचंती कमेंट सेक्शन रे लिखि जणांतु। वीडियो माध्यम रे जणाइबे। पियाज को भल भावे भाजी देबा। भाजी किछि समय रखी ताकू ब्राउन होला जाए छाड़ी देबा। वर्तमान पियाज ब्राउन हे टिके आसिलानी एवं कंचा मरच मध्य भल भावे भाजी हो गलानी। एबे काटी रखिथिबा गाजर एवं बीट को सेथिरे पकाई देबा।
ବିଟ୍ ଗାଜର ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଭାଜିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସମାନ ପରିମାଣରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଭାଜିଦେବା। ବିଟ୍ ଏବଂ ଗାଜର ଭଲ ଭାବେ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼, କଟିକି ଏବଂ ବିନ୍କୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପରିବା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଭାଜିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ପରିବାର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରିବାକୁ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ନୂଆ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପରିବା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ
ଆପଣ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବା ସହିତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମିକ୍ସ ଭଜା।